काजी नजरुल इस्लाम ने कहा था, मैं आपका मूड बनाने के लिए कहता हूँ, नबीमार पराशमनी नबीमार सोनार खनी नबीर नाम जपे नबीर नाम जपे जे जन সেই তো দু জাহানের ধনী আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ নবীমার নূরে খোদা তার তোরে সকল পয়দা আদমের কলে বেঁধে তোরাই নূরের রোশনী আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা मौलाना। हुसूल बरकत के लिए जिनके नाम से जलसा है, काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मौलाना मुहम्मद, पढ़िए, अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।